Oh, Naka-boost na tangke, naka-hub na tangke. Ito naman po, si Kogix. Ito, sir, 200 magkano din to? po yan. 200 yan. Opo, malakas po yan. Ito sir, medyo mahabol siya kay Jen sir. Ito yung budget, no? Oo, yung budget. Ano dyan? Yan sir, meron tayong carbon sir. TK5, sir, ni tangke, no? Yes po, naka-SLX po. Arnox, sir. Meron tayong, parang oil slick, chameleon. Si FC7000 po, 1.4 kasama na. Naka 38 feet na po yan. Sa mga Pixie yan, sir. Ito naman, sir, yung naka-sale natin. Bis maubos na ito, sir. Kaya internal, bumalik na naman. Oo nga eh. Naka 1142 po yan na submit yung crank. Ito naman, sir, yung lagi yung nabibili sa amin kahit ano. Lang, meron ako pati black. White tsaka black. Dalawang Opo. kulay lang, sir. Ito naman, sir, si Crosta, sir. Oo. Ito yung budget na 29er, sir, na 1x9 speed. Yan yung tangke namin na port. Ito naman, Ito sir. naman po yung mga hub namin, sir. Ito yung TH240. Oo, sir. Rides Bicycle Shop. Ayan yung logo. Ganun pa rin. Tabi pa rin sila ng Mercury Drug, Quezon Boulevard at malapit sila doon sa overpass. Ito yung mga bike na papakita natin ngayon. No? I-update natin si Rides Bicycle Shop. Tutulungan tayo ni Sir Jeff. Yan, boss. Ang owner ng Rides. Magandang hapon po. Sir Jeff, ano yung mga bagong mo ngayon dyan? Yan, sir. May marami tayong bago dito sa mga bill bike po. Lalo na mga mounted peak. Halos sir. karamihan and Yung tangke. Yung usong-usong project bike, sir, pakita mo na dyan. Yan, sir. Meron tayong carbon, sir. Saka SLX to. Yun, ito, carbon ba to, sir? Opo. TK5, sir, ni tangke, no? Yes po. Naka SLX po, RD shifter. Oo, sir. Anong mga nilalagay niyo dito, sir? SLX? Ano po? SLX RD. Tapos naka Sagmit Evo po. Tapos naka TH498. Oo, sir. Ayos to, sir, ha? 29 pala to, sir. Opo. 2.25. Yes po. Tapos tangke Tangke rin na po yan. Tangke carbon. Magkano inabot, sir? 35,000, sir. Negotiable pa yan. 35K pala to. Negotiable, SLX. Ayos. Ito isa na to, sir. Ito, sir, may order na yung jet. Yan, ito tono na lang to, sir. Ito yung pambansa. Ito yung budget, no? Oo, yung budget. Kahit Pambansa. tumaas yung presyo, sir. Magkano, Ay, sir? yung 4,000 pa rin, sir. Hindi ka nagtataas, sir, ha? Opo, sir. Grabe, sir, ha? 4 na taon na talagang Alloy yan, sir. presyo mo, mababa pa rin, ha? Alloy. Ito, sir. Ito naman si, sir, si Mountain Peak Explorer. Explorer. 2026 model. Carbon load ito, Opo. sir, ha? Ito naman, sir, naka Shimano Jory na 1x12 naman po. 1x12, sir. Yes po, naka Speed 1. Oo. Speed ba nilagay mo, sir? Yung rim niya, tapos yung cockpit niya, more in speed, sir. Oo. Ito, sir, Tapos hydraulic yung- niya. Yes po. Tapos yung pambansang hydraulic natin, sir. Oo. Sir, magkano sir? Nabot yan, sir? 33,000 lang yan, sir. 33,000 pala to. Yung 35 yung naka SLX, sir. Oo, sir. Naka-SLX. Tangke talaga Yes, ginagamit mo, sir, no? Ito naman po si Kiss 4 McLaren, sir, na gravel. Ito Sir, yung may- tawag nila na gravel, sir. May Kiss for McLaren, meron Opo. na kayo rides. Yan po, Bago labas yan. Bago labas po, B2. Version 2, oh. Yan, sir. 6 pounds na yan na mechanical hydraulic. Pag Oo. sinabi mechanical hydraulic, sir, Yes, hindi sir. siya katulad ng rekta, sir. Ito, may cable pa rin pero hydraulic po siya. So, yun ang kagandahan. Kasi Yes, yung po. version 1, ibang style yun, eh. Mechanical lang po yata yan, sir. Anong size available sa'yo, sir? Ay, ano na lang meron lahat, sir. Extra Extra small, small. saka small. Grabe, ang ganda, no? Naka-integrated handlebar na rin yan. Uso talaga integrated na, no? Opo, uso na talaga, sir. Magkano, sir? Ito, sir, 26,000, sir. 26 mil daw to. Ang kulay nito, sir, white lang. Meron ako pati black. White tsaka black. Dalawang Opo. kulay lang, sir. Ito naman, sir, yung lagi yung nabibili sa amin kahit ano. Oo. May lumabas na Mountain Peak Everest Pro na bago. Mas gusto kasi nila to yung kulay. Oh, yung dating kulay, Oo, no? yung dating kulay. Pinagkaiba lang naman sa latest, sir. Dito lang yung wire. Pero Oo. internal pa rin siya, sir. Patusok dun, no? Yes po. Ayun nga yung sinasabi, oh. Marami pa rin kasi naghahanap yan, sir. Kaya ito lagi binibuild namin na kulay. Oo, tsaka uso na yung mga nakatago. Yes po, naka-Maxxis tire na po yan na 2.1. sir. Tapos Magkano, naka sir? 12 speed na po na Evo. Evo yan, sir? Yes po, kamukha ng Jory yan. Tsaka binagay mo yung kulay ng Yes hubs, po, oh. naka 4-fold po. Magkano, sir? 24.5 po. 24 mil. Yes, 24,500 pala to. Okay, Sir Jeff. Ito naman si Kinesis, sir. si Kinesis, sir. Project mo, sir. Project bike pa rin yan si TK329. Oh, TX, sir. Ay, TX329. no? Naka ano yan, sir, boost type. Oh, Naka-boost type. na tangke, naka-hub na tangke, naka-rim na tangke yan, sir. Grabe, ang ganda. Yes po. 6 poles na rin yan, sir, na TH498. Maingay na rin, sir, no? Yes po. Oo. Talaga naman yan, sir, 25,000. Oh, ang ganda ng gulong, sir. Dapat. Yes po. Si Kinesis, galing din yan kay Mountain Peak. Ito yung high-end niya, sir. Binigyan tayong trivia Yes ni Sir po. Jeff.
Gawa rin ng Mountain Peak po yan. Ng mga pan-trail. Oo. Sister company, Yes sir. po. Ito naman si, ano sir, meron pa tayong tira, si Everest Ay, ito, 1 sir, na 2026 model talaga, sir. Oo, oh. Pag Yes, 2026, sabi mo nga. Ayan na Dito, po. no? Dito na po sa harap na po. Oo. Same sila na nakalagay, sir. Naka 1x12 speed. Oo, sir, Yes yan. po. Tapos naka Mountain Peak port na XF1. Oo, natinidor, no? Airport na yan, sir. Oo. Naka oil slick po. Tapos naka submit na rim. Na rin. Magkano, sir? Ngayon, sir, 24.5 din po. 24.5 baba na yun, sir. Yes po. Lalo tumaas ngayon, sir, ng Shimano. Taas talaga, sir. Handa ko yung sinabi mo eh. Kahit mataas ang bigay sa'yo, Ah, pero sir. ikaw, binababa mo pa rin. Yes po. Yan, Ito, sir. sir. Same lang din sila, sir. Yung naka-rigid, ito naka-port naman. Yung iba kasi naghahanap ng naka-port, niready Oo, na sir. namin, sir. Oo, sir, Yan ganda. Hydraulic pa rin, no? Hydraulic pa rin, sir. Shimano Jore pa rin po. Sir, laki na sprocket nun, ah. Yes, sir. 1151 po na Sagmit Evo po. Magkano yung nabot niya, sir? 24.5 pa rin po. 24.5 pala to. Ito, sir, meron pa tayong isa, si Paxter Elbrus. Elbrus, sir? Sir, ito yung labas nila ng lately na Bagong labas, no? lagi nabibili. Naka 1x12 speed na rin po yan. Jore na rin po. Bali, factory bike pa lang, to, sir, Factory no? bike po yan. Ang bakal na lang po dyan, Rayos. Yun lang po. Nag-improve talaga Yes siya, po. no? Binawian naman nila sa rotor, sir eh. Naka-rotor po na Shimano Ang ganda. RT26 po yan. Ganda yung rotor niya, sir. Yes po. 17.5 lang yan, sir. 17.5. Last one na yan, sir. No, 29, sir. Last Yes one po. unit. Ito naman po si Mountain Peak Agile. Si Agile, ba siya binubuo niya o factory bike na? Hindi, sir, ano na siya. Wala naman po siyang ginawang factory bike eh. Ah. Laging assemble po. Project siya? Yes po. Ang nilalagay naman namin dyan kasi sir, yung iba naghahanap ng budget. Pero project bike pa rin, naka L2 po siya. Oo, sir, matibay yan. Yes L2. po. Hanggang ngayon, gamit ko L2. Yes po, decision L2 bike po. ko. Naka 1142 po yan na submit yung crank, tapos naka boost type na po na port, tapos yung hub. Grabe, yung tibay ng tinidor. Yes nito, po. 17.5 lang yan sir. 17.5. Negotiable din po yan. Baba Ito na may, rin to, sir. yes sir. Tangke na hydraulic yan sir. Alloy yan, di ba? Yes po, ginaya niya yung MT200. Oo. Pero alloy yung lever. Oo, Na parang M41 sir. na-review natin yan. Eh. Yes po. Oh, Ito sir. naman sir, mga budget na Mga tayo. budget Si mo. Pixie sir, si Magkano yan, sir? Gent 104, 4,000 lang yan sir. 4,000. Yes po, alloy na yan. Kasi, Ito naman si Tosic R-Type sir, na cassette type, na Shimano na yung caliper, Ang saka ganda. aerodynamic na sir. Oo, Naka aerodynamic yun. semi-integrated na rin po yan. Oo, magkano, sir? Ang halaga lang po na ito, 14.5 sir. 14.5 pala yun. Yes po. Ito yung version 2 naman sir na lumabas na. Dati puro rim brake, naglabas na rin talaga sila ng Pro Max, dito no? na Pro Max na disc brake. PR4. New color po yan. PR40. PR40 Oo, yung disc color. brake. Naka-aero na budget sir. Oo, disc brake na nga. Oh. Yes po. Ang halaga naman nito sir, 10.5. 10.5 na lang pala Yes yun. po. Kung, Kung sakto na yung budget sir, ito 7.5 meron tayo sir. PR30 naman to sir. okay. Na naka-STI na po siya na square type, naka-thread type lang po. L2. L2 po. Pero STI siya sir, onting Oo. upgrade na lang din po talaga. Maganda na rin. Yes po, Panimula, mga no? pang-beginner po. Oo. Kung nakulangan naman sir, ito sir. May semi-gravel tayo sir. Oo, Ay, sir. gravel na talaga pala sir. Oh, gravel na, sir. Pasok Opo. na. Mechanical na lang sir. Pero pwede natin i-upgrade yan sir. Meron naman po kami Pwede STI upgrade, dyan no? sir. Ang price naman nito sir, 6.5 lang po. Konti na lang pala dadagdag, Yes po, no? negotiable din po yan. Pag binawasan natin sir, mawala yung freebies. May freebies po yan lagi. Oo, okay lang. Helmet, ilaw, bottle water po. Okay lang kung gusto nila i-upgrade, no? Yeah po. Ito naman sir, sir. yung naka-sale natin, imbis maubos na ito sir. Kay internal, bumalik na naman. Oo nga, eh. Ang ganda nito kay internal sir, stock bike na yan pero baksak presyo na, binigay na ng mababa. Talaga, Naka 13 speed yan sir. Grabe, 13? 13 speed. Tapos hydraulic na sir. 13 Tapos speed pala yun. naka cassette type, saka halotech na. Ang price naman yan sir, 8.5 lang po. 8.5? Yes po. Alloy na yan sir. Oh. Yan. Alloy, alloy. alloy na po. Oo, alloy. Yung Rayos na lang yung bakal sir. Oo, madali na palitan yan. Pati yung fork. Mura na lang Yan yan, po, yung ayos, eh. 8.5 dati siyang 13.5 sir. Anong size yan, sir? 29 lang lahat sir. Dating 13.5. Yes po, 13.5 So, yan. binawas mo ito, sir, 5,000. 5,000 po. Pambira ito, sir, ah. Yes po. Onti na lang yan sir, sa 15 Anong piraso. kulay available mo, sir? Meron green, saka red po. Ito naman black blue. Tsaka 13 speed, eh. 13 speed sir. Naka L2 Elite po yan. Bagsak Yes yes, yung po. ano, sir, no? Pag di sila nakakita ng L2 ng 13 speed na cogs, pwede po yung 12 speed yan, walang problema. Ganda ng handle grip Oh, nilagay mo. parang pang motor sir ah. Oo. Oo. 13 speed sir. Oo. Mura na yan sir, alloy niya. Mura na talaga yan, sir.
Ito naman sir, si Crosta sir. Oo. Ito yung budget na 29er sir na 1x9 speed na alloy yung hub, alloy po yung rim, saka frame, saka stem. 7.5 lang po yan sir. 7.5, mura na rin Yes, benta ni Sir Jeff. Ito sir, wala na tayo stock. Huwag Rhino, na natin sir? vlog, baka hanapan tayo. Wala na kayo stock. Wala na stock po Oo. yan. Ito naman si Rhino 213 sir. Oh, Ito alloy. yung 27 na minsan napipili ng pambabae sir. Medyo palapad po eh. Hydraulic na rin po yan. Magkano, sir? Ano po, 7,000 lang po. 1,000 lang pala to. Yan po. Mura talaga kay Boss Jeff. Ito, dito sa andito ride. si Komwagji. Oo. Komwagji. Uwagi. Uwagi. Ang pronounce yan. Opo. Magkano, sir? Ito sir, medyo mahabol siya kay Jen sir. Pangmasa. 4,000 lang sir. Pangmasa. Panapat. Opo, Panapat. panapat kay Jen yan sir. Pabili na rin yan sir kasi nalok namin ngayon sir. Saka panimula, no? Opo. Yan, sir. 4,000. Ito si Beta sir, si Beta Fry po. Cassette type na siya, tapos sir. naka-hydraulic na po yan. Tunog Oo. mayaman yun na lang yan sir. Ano na yan, maganda na yan sir. Magkano, sir? 9.5 yan sir. 9.5 8.5 lang. kaya po namin bigay yan sir. Pwede na to. Ito naman sir, si BDF na ano lang sir, budget bike lang yan sir. Holding din, no? O, folding din po yan. Ang halaga naman yan sir, kagandahan nito sir, mga Shimano yung parts niya, yung cogs niya, yung RD niya. Ito Original, yung no? shifter na to sir. Oo. Shimano yan sir. Hmm. Hydraulic yun na lang to sir. 5.5 lang to sir. 5, sir. Yes po, 5.5 lang. Alloy na po. Mura na yan, sir. Ito naman po, si Kogix. Yan po, ito yung mga kulay niya. Oo. Meron tayong gray, saka pink po. Mm. Alloy po yan, 4.5 po yan. May 4.5 negotiable din po yan. May black pa tayo yan, sir. Oo, yun. Black. Ito Ito mga si to, sir. Tosik Mini, sir. 4.5 din yan, sir. Negotiable 4.5. naman po yung mga yan. Ito mga bakal namin, sir. Lahat na may shifter, 3.5. Ito lang yung pinakamababa. 2.6 sir? lang. 2.6 lang to. Opo. 2.6 lang daw to. Itong BDF namin, 3.5 alloy po yan. Mga 6 years old po. Yan. abot po yan. Pang-6 na taon to. 8 to 10 yan po yan, mga 8 to 10. Oo. Ito naman po yung mga pang 5 years old naman po yun. 6 Grabe. years old na kailangan pa ng balance, sir, meron. Oh, may balance. 2,000 lang yan, sir. Ito, sir, dual to. Itong pambata na to. Yung dual niya, sir, magkano Kasi yan? sa dual, sir, 2.5 yan, sir. 2.5 lang. 2.3 last price namin, sir. Tanggalin nyo lang yung ano yan, sir, ito. Oo, Magiging tanggalin. balance bike na po yan. Ayos, sir. Itong size 12 namin, sir, 2.2 lang yan. 2.2, sir. Opo. Ganda nito, sir. Oh. Cute, oh. Yung pambabae namin, 1.8 po. 1.8, sir. Opo. Yung wheel set naman namin, sir, may mga wheel set kami dito. 3,000 lang yan, sir. Okay, sir. Yan, scooter, sir. Uso ngayon sa mga bata yan, sir. Magkano yan, sir? 2,000 lang yan, sir. 2K. Yes po, naubos na. Ito tayo, sir. Ito, sir, mga ano namin, rigid fort. Oo, sir. Lahat yan kay Tangke. Tapos si Mountain Peak, meron tayo. Kay Tangke po, 2.3 lang yan, QR. Ito, sir. Yes po. Lahat ng yung true axle naman po, 2.8 po. Pinakamababa namin po dyan, 1.8 po kay Ragusa. Negotiable din po ito, yan. sir. Oo. Eh, mga saddle natin, sir, 300 lang yan, sir. Oo, 300. Yung mga stem natin, yung mga 559 stem, 600 lang yan, sir. 600, Trident sir. namin, sir, 300. Kay Sagmit, 500 po. Yan, yung tangke namin na port. 2.3 lang yan, sir. 2.2 kaya namin ibigay yan. Kahit ano dyan. Yes po. Wag lang po yung boost. Medyo tumaas yung Mas boost mo. mahal yun. Mas maalam yung bus, eh. Mas Yes po. maganda kasi yun. Tumaas po siya eh. Ang SRP namin ngayon, sir, 3.2 na. Mura pa rin yun. Yes po. Ganda na helmet mo, sir. Yes, sir. Arnox po yan. Arnox, sir. Meron tayong, parang oil-slick, chameleon. Oh, ito, sir. oh. Ano lang yan, sir? 400 lang yan. 400 lang daw to. Yes po. May white, saka gray. Oo, yun. Yes po. 400, sir. Yan, sir. Full pack tayo, sir. Oh. Bali, dito pa rin yung gawaan mo, no? Yes, sir. Dito pa rin, sir. Ayun, apata, sir. Ayan, gawa. Yes, sir. Mga mechanic ako, sir. Mga Bisaya yan, sir. Taga-tawi-tawi po. Oh, taga-tawi-tawi. Yes, sir. Ito siya, no? Matagal na to. Eh. Taga-buhol po yan, sir. Yan. Ayan. Ito naman, Ito sir. naman po yung mga hub namin, sir. Ito yung TH240. Oo, sir. 6 pounds na yan, 3 teeth, 32 holes, 36 meron tayo, sir. Ito si TH31, sir. Pitch 31. Opo, 1.4 lang po yan. Mga yan. Yung oil slick lang po na yun medyo mataas po. Nasa Magkano, 1.5 po. Konti lang diferensya, sir. Yes po, ito yung Galaxy, tawag nila. Galaxy, no? Yan po, 1,650 po yan. Oh, sir, sa mga Kaya crank crank mo. po namin si FC7000 po, 1.4 kasama na BB po. Ah, 1.4. Kay Sagmit po, 1.5 po. Naka 38 feet na po yan. Sa mga Pixie yan, sir. 1.6 lang yan, sir. 48. 48 feet. Ayan yung mga accessories. Yan, saddle po, 300 lang po yan. Grabe, ah. Yan po. Bottle water, 150. Sir. Padlock, 150 lang po yan. Yes. Mga ilaw po, 100 lang. Ito, sir. Opo. Oh, 100 lang Yes pala po. to. Ito, 200 po.
horn light, may kasama na busina po yan. Ano to? Ito, Ito, sir, 200 magkano din to? po yan. 200 yan. Opo, malakas po yan. Ito, may Colt kami na, ano sir, medyo high-end Abarte po. Ah, Naka-sale to Abarte. sir, 250 lang yan. 250. Ano to, Yes sir? po. Padlock decode po. Ito, 200 lang po yan, sir. yun, yung mga nakasabit. Siguro po, delivery yun. Yung apat, sir, naka-reserve na po yan. Yun, sir, punta lang po kayo dito sa Rides Bicycle Shop. Yun. Open po kami ng 7 a.m. to 7 p.m. po. Number, sir. Sa contact number po namin, 0966-824-6395. Tapos mga gusto po magpa COD, Metro Manila lang po pwede po. Sa probinsya po, pwede po tayo mga forwarder po namin, South Seas Cargo, AP Cargo po, pwede po tayo Payment magpadala. first pag probinsya, Opo, no? sa probinsya po, payment first. Tapos na mga naghanap ng installment po, home Oo. credit po, saka Salmon po. Meron Yun po ang kami. home credit nyo. Yes po. Tapos pagdating naman sa mga magpapa-upgrade, dito rin. Opo, andito kompleto naman po dito, sir. Okay. Boss Jeff, thank you. Yan, thank Salamat. you po. Salamat po.